Good day, ma'am. I am Jade Aikehada, BA Scream 2, Block 1. And now, I will do the recap discussion about my learning in basic maxims in criminal law. The first basic maxims in criminal law is the doctrine of pro reo. Doctrine of pro reo is whenever a penal law is to be construed or applied and the law admits of two interpretations, one lenient to the offender and one strict to the offender. That is interpretation which is lenient or favorable to the offender will be adopted. Ang pasabot ini is kung ang batas is pinapatupad batay sa mga interpretasyon ng batas o kung may duha ka interpretasyon, ang pabor is sa akusado ang gamiton. Example ini is kung may isa ka batas na dili bitaw siya klaro kung kanus agi patupad, ang interpretasyon kay pabor sa akusado ang gamiton. Number 2 is the presumption of innocence. Ang presumption of innocence is amoy nang isa ka akusado ay gituring na inosente hantod dili mapatunayan siya. Example ini is may isa ka tao na dili siya pwede dayon husgahan hantod wala pay patunay na ikasa siya sa batas or sa environment. Next is the nolum crimen nolla poena sine lege. There is no crime when there is no law, punishable the same. This is true to civil law countries but not to the common law countries. Ang pasabot ini is dili pwede kasuhan ang pagkasala ang isa ka tao kung waray batas na nakatakda ini. Number 4 is the actus non facit reum or the nisi mens sit rea. The act cannot be criminal when the mind is not criminal. This is true a felony characterized by dolo but not a felony resulting from culpa. Based on my understanding is amoy ni ang dili maturing na krimen ang isa ka buhat kung waray masama na intensyon o huna-huna na buhaton niya ini. Example ini is kung ang aksidente is ang pagkasakit, dili maturing na krimen ini. Number 5 is next is the actus me in veto or the factus non est mens actus. The act done by me against my will is not my act. Ang pasabot ini is dili na maturing na krimen ang isa ka buhat kung waray masama na intensyon na buhaton niya ini or huna-huna niya na buhaton. Example ini kung ang aksidente is ang pagkasakit, dili maturing na krimen ini ang pag-aksidente. Next is the ignorantia legis non excusat or the ignorance juris not excusat. Ignorance of the law excuses no one. Pasabot ini is kung wara kay bawo sa batas ang isa ka tawo, dili ini rason na makalusot sa paglabag niya. Kay tungod dili pwede lang una tao na wara siya kay bawo or wa siya kasayod na bawal ini ang pagpangawat. Kay sa una pa daan, hibaw gid daan kay gipa-announce na daan ini na bawal gid ini. Next is the ignorantia facti excusat or the honest mistake of fact. Excuses the actor from criminal liability because a person acting under a mistake of fact does not have criminal intent. Pasabot ini sa ako based ako kuan understanding is ang pagkasayop sa tinuod na waray iya intensyon na buhaton ini is mapatawad gayud siya. Example ini is yon ikalimtan bitaw niya na bawal ini na lugar kadian pero ikakadto siya kay wa niya matuyo kay kalimot siya. May iya chance na mapawalang sala siya tungod sa honest mistake na iya nayabuhat. Next is the dura lex sed lex. When we talk about dura lex sed lex is amoy ni ang the law may be harsh but it is a law. Amin ang
kuan biskan gamay da na butang balitaw siya nagibuhat nimo pero sa nga na bawal siya kasuhan ka gyud dapat. Howd ini sa speed limit sa highway. Yeah. Biskan example ini siyon biskan waray traffic gusto mo pakusog dagan is bawal gihapon yaon magpakusog ng dagan sa highway kay tungod may batas ini nagipatupad laban sa ini. Next is the common law crimes, acts or deeds which the community condemn as wrongful or contemptible even though there is no law declaring such as acts or deeds as criminal. Ang pasabot ini is ang base sa ako kayboan is mga krimen na kilala batay sa ingkaandan na batas sa isa ka bansa. Example ini, how diyon ang bawal ang pagpangawat, pagpatay ug pang-rape balitaw. Amen siya. Felony and liability. Felony, a crime under the revised penal code, is referred to as. Do not use this term in reference to a violations of special law. Ang ako ingka sabdan ini is ang felony is amoy ni ang mga grabe na mga krimen balitaw. Example nan ini is yon pag murder bitaw sa iska tao yon patyon mo. Ug yon ang another example is yon ang pagpangawat ng dako na kantidad sa isa hadyon sa isa ka bangko panglungkab hadyon. Next is the offense. Crime punished under the special law, otherwise known as the statutory offense. Sa offense is amoy ni ang magaanda na mga pagkasa or paglabag nimo sa batas. An example ini is yaon ang pagkanat-kanat nimo sa public place ng mga basura or paglabak biskan hain. Amon example. Next is the misdemeanor, a minor infractions of the law such as a violent or an ordinance. Sa misdemeanor is amayon ang gamay na offense na imoy buhat. Next is classifications of felonies. Number 1, according to the manner of their commission. Number 2, according to the stage of their execution. Number 3, according to their gravity. General elements of felonies. Letter A, an act or omission. Act, any kind of body movement which tends to produce some effects in the external world including possession. An act is amayon ang pagbuhat bitaw nimo ng mga butang na makasa. Example ini is yon pagpangawat. Omission, the failure to perform a positive duty which one is bound to do under the law. Example ini is yon intention ni yon dili nimo pagtabang sa iska tao balitaw yon pagtawid niya sa traffic antiguang dili mo siya tabangan amoy example niya. B, punishable by the RPC. Letter C, committed by means of dolo or culpa. According to the manner of the commission. Letter A, dolo, act 3, deceit, is deliberate intent. Amayon intention mo bitaw na buhaton ini ng mga butang. Otherwise referred to as criminal intent. 3 requisites of dolo. Letter A is yon may freedom mo bitaw na buhaton ini na intention mo gid na pagbuhat. Number 3, he must have intelligence while doing it. May iya gayud kuan panghuna-huna or idea daan sa pagbuhat ini ng mga butang. He must have intent. Amayon paglang ko kay nadaan a while ago na intention gid niya buhaton ini. Criminal intent. Criminal intent is not deceit. In criminal law, intent it is categorized into 2. General criminal intent presume the mere doing of a wrong act. And number 2, specific criminal intent
not presumed because it is an ingredient or element of a crime. B. Culpa. When the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of warrant, or lack or skills. Letter B. Culpa. When the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, or lack or skills. Ang example ini sa kulpa is amyon ang pagkapabaya nimo. Example of this yon pagmaneho na kasakaw, ikabangga kaw, yapatay ang tao. Tungod sa imo pagmaneho or kapabayaan mo sa pagmaneho, yakapatay ka ng isa ka tao. Amo yun ang example ng kulpa. 3 requisite of culpa. A. Criminal negligence. B. Freedom of action. And C. Intelligence in performing the negligent act. And that's all for my learning about the midterm topic. Thank you.